দুবাইয়ে আজ মহারণ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মুখোমুখি ভারত পাকিস্তান 2023-এর পর ফের একদিনের ক্রিকেটে মুখোমুখি চির প্রতিদ্বন্দ্বীরা। ভারতের আগের ম্যাচে বাংলাদেশকে হারিয়েছে এবং ম্যাচ জিতলেও ভারতের সেমিফাইনালেও রাস্তা প্রায় পাকা। অন্যদিকে পাকিস্তানের কাছে মরণ ব্যচন ম্যাচ এবং নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে দুবাই আজ মহারণ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মুখোমুখি ভারত পাকিস্তান 2023-এর পর ফের একদিনের ক্রিকেটের মুখোমুখি চির প্রতিদ্বন্দ্বীরা। ভারত আগের ম্যাচে বাংলাদেশকে হারিয়েছে এবং ম্যাচ জিতলে ভারতের সেমিফাইনালের রাস্তা প্রায় পাকা। অন্যদিকে পাকিস্তানের কাছে মরণবাচন ম্যাচ এবং নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে ডিসঅ্যাডভান্টেজে পাকিস্তান। ম্যাচকে কেন্দ্র করে একাধিক জায়গায় যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত পাকিস্তান এবং এই ম্যাচকে কেন্দ্র করে এবার দুবাই আজ মহারণ হতে চলেছে এবং মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত পাকিস্তান। क्या नाम है? अंतरिक्ष। क्या आज क्या होगा? मैच लग रहा है जीतेगा आज इंडिया? हाँ, क्या मैच क्यों लगता है कि जीतेगा? बदला लेगा अपना कौन सा बदला? 2017 का। अच्छा, क्या नाम है? शिवांश पांडे। शिवांश, क्या लग रहा है कि आज क्या मैच इंडिया जीतेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि टीम अच्छी है और बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं उसमें, इसके लिए जीत सकता है इंडिया ज्यादातर चांसेस है। अच्छा खेलेगा इसका इस बार? रोहित एंड आई थिंक गिल, रोहित गिल एंड विराट तीनों जीतेंगे। कौन सबसे अच्छा खेलेगा? अभिनव। मतलब कौन जीतेगा? क्या लग रहा है कि तीनों को? इंडिया जीतेगा आज। क्यों? अच्छी टीम है कौन अच्छा खेलेगा इस बार? इंडिया। कौन कौन प्लेयर खेलेगा अच्छा? देखोगे? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और क्या नाम है तुम्हारा? अभियुक्ता चौधरी। क्या लग रहा है कि आज कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। ম্যাচের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা দেশবাসী। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা কি বলছেন শোনাবো। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है एक अलग जोश, जज्बा और जुनून के साथ होता है और आज का मैच सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें दोनों टीम के नजरिए से, एक टीम जो पाकिस्तान है वो पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ हारा है, दूसरा टीम हमारे भारत बांग्लादेश के साथ जीता है। तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है और हिंदुस्तान कहीं ना कहीं बहुत आगे है पाकिस्तान से। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप 1 से 11 तक अगर आप टीम इंडिया का स्ट्रेंथ देखिएगा, बड़ा जोरदार है, बड़ा शानदार है। मोहम्मद शमी का कमबैक, हमारे साथ विजय हजारे, मुश्ताक अली रणजी ट्रॉफी में क्रिकेट खेले, कमबैक किए, अपना फिटनेस प्रूव किए। अभी शानदार उन्होंने बांग्लादेश के साथ 5 विकेट निकाले और विराट और रोहित शर्मा बहुत अच्छे लय में लग रहे हैं। वहाँ अक्षर पटेल बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे। तो ओवरऑल अगर आप हिंदुस्तान की टीम देखिएगा, लेवल के साथ और उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, स्पेशली कैप्टन को पता है, कोच को पता है कि वो क्या 11 और क्या कॉम्बिनेशन के लगा है। और रही बात मैच की, तो मैच हम लोग अच्छा खेलेंगे क्योंकि हमने शुरुआत अच्छी की है। हम लोग एक मैच जीते, प्रेशर हम पे नहीं है और हमेशा देखिए पाकिस्तान से बाहर वापस आ रहा है खेलने के लिए, इनके लिए वो बहुत सैड पार्ट है कि वो अपनी कंट्री में नहीं खेल पा रहा है और प्रेशर में भी रहेंगे, दबाव में रहेंगे क्योंकि पहला मैच वो अपनी कंट्री में हारे और पाकिस्तान को, इंडिया को हराना है तो आसान नहीं होगा उनके लिए। और उन्होंने बहुत अच्छा मैच जीता, पहला मैच जीता बहुत ही, और काफी अच्छे फॉर्म में भी है सारे लड़के, तो एक अच्छा मैच देखने को भी मिलेगा। क्रिकेट मैच है, किसी अन्य मैच की तरह है। हाँ, लोगों में अवश्य उत्सुकता रहती है जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हैं। और जब आप क्रिकेट के मैदान पे उतर जाते हैं तो फिर आप गेंद को खेलते हैं, गेंदबाज को नहीं खेलते या किसी देश को नहीं खेलते, गेंद की मेरिट पर उसको खेलते हैं। अधिकतर लोग जो बाहर से देखते हैं उनके अंदर उत्सुकता रहती है
उत्सुकता तो खिलाड़ियों में भी रहती है, लेकिन अंततः मैदान पर जो बढ़िया खेलता है वही जीतता है। एक भारतीय होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हमारी टीम एक बहुत ही संतुलित टीम है और अच्छे नए खिलाड़ी हमारी टीम के अंदर हैं। पाकिस्तान की टीम तितर बितर हुई है, लेकिन ये कभी भी कोई आश्चर्य आपके सामने छोड़ सकती है। तो इट कैन सरप्राइज यू, दैट इज अ पाकिस्तान साइड। लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स को यदि आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखा जाए तो केवल एक ही बार, मेरे ख्याल से 11 या 12 बार जो हम मिले हैं उसमें पाकिस्तान से हारे हैं। तो मैं भारतीय टीम को अपनी ओर से पूरी शुभकामनाएं देता हूं। और यही उम्मीद है कि वो अपने फॉर्म में वापसी करें और बड़ी से बड़ी पारी पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए अब जरूरत है। আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন বিবেকানন্দ স্টেডিয়াম থেকে আমাদের প্রতিনিধি বিউ সরকার। বিউ, আজকে একদম ভারত পাকিস্তানের ম্যাচ রয়েছে, সেক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে কতটা উচ্ছ্বাস দেখতে পাচ্ছ? একদমই অর্পিতা, জানো যে ভারত পাকিস্তানের ম্যাচ থাকলেই স্বাভাবিকভাবেই একটা টানটান উত্তেজনা থাকে এবং দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল আবারও মরুদ্দেশের মাটিতে তারা আজকে মুখোমুখি হতে চলেছে এবং এই মুহূর্তে যারা আকপামিং যারা ক্রিকেট যারা খেলছেন, যারা ছোট কচিকাচারা রয়েছে, তারাও বেশ উত্তেজনা রয়েছে। আমরা তাদের সঙ্গে একবার কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। আজকে তো আবার ভারত পাকিস্তান ম্যাচ হতে চলেছে, মুখোমুখি দুই দল, কতটা কি মনে হচ্ছে, কতটা আশাবাদী? আমি তো এই ম্যাচটার জন্য খুবই এক্সাইটেড। অবভিয়াসলি এই ম্যাচটা দেখবো আর ইন্ডিয়াকে সাপোর্ট করবো। আই হোপ ইন্ডিয়া সব বছরের মতো এই বছরে জিতবে এই ম্যাচটা। আর বিরাট কোহলি এখন ফর্মে নেই, কিন্তু হোপ করছি যে আজকের ম্যাচে ভালো খেলবে। একদমই, কারণ দেখা যায় যে পাকিস্তানের সঙ্গে বিরাট কোহলি সবসময় একটা ফর্মে চলে আসে, অন্য সময় না থাকলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা অবভিয়াসলি, কারণ এরকম একটা সময়, কারণ পাকিস্তান ইন্ডিয়া একটা অনেক বড় রাইভালরি, এই কারণে যে কোনো ইন্ডিয়ান প্লেয়ার বা যে কোনো পাকিস্তান প্লেয়ার দুটো টিমেরই প্লেয়াররা ফর্মে থাকে। একদমই অর্পিতা, দেখছো যেটা বলছেন সকলেই যে আজকের যে রয়েছে যথেষ্টই উত্তেজনা রয়েছে এবং আশাবাদীও রয়েছে এবং আজকে যেটা তারা মনে করছে, আমি কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করি যিনি কোচ রয়েছেন। আজকে কি মনে হচ্ছে, মানে ভারত পাকিস্তানের দুই দল আবারও মুখোমুখি হতে চলেছে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত সেখানেও জয়লাভ করেছিল, কিন্তু অন্যদিকে দেখা যেতে পারে যে পাকিস্তান নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিজের ঘরের মাটিতে সেখানেই পরাজিত হয়েছে। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে কি মনে হচ্ছে, সেখানে কি ভারতের কাছে কি আরো একটা প্লাস পয়েন্ট বলা যেতে পারে কনফিডেন্সের? দেখুন, এই সমস্ত ম্যাচে তো নার্ভের টেস্ট, এইসব ম্যাচ আগে থেকে কিছু স্পেকুলেট করা যায় না। তবে এটা আমি বলতে পারি যে রিসেন্ট পাস যদি দেখেন বা আপনি যদি টোটাল আইসিসি টুর্নামেন্টের একটা রেকর্ড দেখেন, তাহলে দেখবেন যে পাকিস্তান কোনোদিনই আইসিসি টুর্নামেন্টে ইন্ডিয়ার সঙ্গে খুব ভালো খেলতে পারে না। একটা বোধহয় টি20তে কোনো একটা আইসিসি টুর্নামেন্টে একটা ম্যাচ জিতেছিল, আদারওয়াইজ পাকিস্তানের রেকর্ডটা কিন্তু খুবই পুয়ার ইন্ডিয়ার এগেনস্টে। এবং আরেকটা যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে রিসেন্ট পাস্টে ইন্ডিয়ার রেকর্ডটা খুবই ভালো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে, ওডিআইতে সাদা বলে ইন্ডিয়া অবিসংবাদিত নায়ক হিসেবেই রাজ করছে বলা যেতে পারে। তবে আমি যেটা একটা পয়েন্ট হাইলাইট করব যে এই ম্যাচটাতে স্পেসিফিক্যালি দুটো ফ্যাক্টর, এক হচ্ছে যে কন্ডিশনস থাকছে ক্রিকেটের, তাতে ইন্ডিয়ার টিমটা কিন্তু এবারে স্ফিয়ার হেড বুমরা নেই বোলিং এর, এটা ভাবতে হবে। এবং বোলিংটা তুলনামূলকভাবে কিন্তু ব্যাটিং এর তুলনায় একটুখানি লিডিং কোয়ালিটির অভাব দেখা যাচ্ছে। যদিও শামি উইকেট পেয়েছে, কিন্তু সেটাকে আমি ঠিক এই মুহূর্তে আমি ঠিক ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপে যে শামিকে দেখেছিলাম চোট থেকে কাটিয়েছে, সেই শামিকে এখন অব্দি দেখতে পাইনি। তো সেক্ষেত্রে বলতে গেলে ইন্ডিয়ার পক্ষে কিন্তু ব্যাটিংটাই ইন্ডিয়ার অস্ত্র এবং যেটা অস্ত্র সেটাকে পেছনের দিকে রাখা ভালো, অর্থাৎ ব্যাটিং পরে করা ভালো। কিন্তু এই যা কন্ডিশন বলছে, কন্ডিশন কিন্তু ওয়ারান্ট করছে না ব্যাটিং পরে করা, কারণ পিচটা স্লো লো টার্ন করছে। বাংলাদেশের সঙ্গে যদি ম্যাচটা দেখা যায়, পরে আসবো তোমার সাথে এবং আপাতত ধন্যবাদ।